Piso! 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 Isa pa! Vintage! Salapi! 75! Piso! 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 Isa pa! Okay, dikit ng konti. Very good. Dikit ng konti. Vintage! Salapi! 75! Piso! 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 Dikit pa ba? Dikit pa lang konti. Okay, vintage, 75, piso, piso, Belinda mo sa kay. ano naman po? Belinda. Belinda. Okay, isa pa. Isa pang dikit. Mana ay? Matamba lang ah. Isang dikit. Vintage, 75, 75, piso! Tama na. Pero hindi ko na may mga bata na pintuwa. Alam niyo ang rason kung bakit kayo naisina? Jimboy. Jimboy, ano tato? Okay, dahil dyan, para